सगळ्यांक नमस्कार. 2025चे झेडपी इलेक्शन जाले सगळ्यांनी पळयल्या आणि लाटंबरसे च्या जाग्यार आमी कॉन्टेस्ट केले. पयलें म्हटल्यार जी लाटंबरसेची जनता आसा तेंचे सगळे हांव ऋणी आसा. काळजांतल्यान तांकां देव बरें करूं म्हणटा की तितल्या मोठ्या संख्येन लोक आमच्या वांगडा रावले आणि तुम्ही जर पळयले जाल्यार गेले जे कित्येक दीस आमी कॅम्पेनींग चालू असले म्हणजे हे लाटंबरसे सगळे लोक जे आहे आमचे लोक जे आपुलकी दाखयली लोकांनी आणि त्या आपुलकीन एक प्रेम दाखयलें त्याच्या बद्दल हांव सगळ्यांक काळजांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा लाटंबरसेच्या जनतेक. आणि हांव एकूच सांगूं शकता की आयज ज्या तरेन लोक आमच्या फाटल्यान उबे रावले, आयज जशे आमी पयलींच्यान लोकांचे प्रश्न घेत गेले, लोकांच्या फाटल्यान उबे रावले आणि जो अन्याय जातलो त्या अन्याया विरुद्ध हांव कितलींशीं वर्सां झगडटा त्या अन्याया विरुद्ध उबो रावला आणि एक अस्वस्थ करता लोकांक, लाटंबरसे आनी सगळ्या बिचोलच्या लोकांक. जसो हांव पयलीं आसलो तसोच फुडें आसतलो, कित्याक आयज 5800 लोकांचे जे पाठबळ मेळ्ळा ते कमी न्हू. म्हणजे एक आनी इतली स्फूर्ती आनी एक जोश येयला हांगान की जे ओपोजिशन पार्टीन तेंची रुलींग पार्टी आहा तेंची सत्ता आसा सगळे म्हणजे एक झेडपी इलेक्शन हांवें पयलीं फावटी पळयले की सगळ्या गांवांनी सीएमाक भोंवयलो, पार्टी अध्यक्षाक भोंवयलो, व्हडल्या नेत्यांक रस्त्यार हाडले. हेचो अर्थ कितें की ते इतले भियाल्ले म्हणजे लाटंबरसे जनतेची उठलेली पण खंय तरी कोणाक तेंच्यांनी खंय तरी लोकांचे खंय तरी हें आसता, खंय तरी कोणाक जॉबाची आश्वासनां दिली आनी कितें जालां, खंय तरी लोकांक मनान कोणाचेर प्रेशर टॅक्टीक केले, पयशाचो वापर जालो. पण हांव सगळ्या जनतेक सांगता लाटंबरसे की तुमी आमकां खबर आहा, तुमी जरी थोडे लोक आमच्या वांगडा नसले पण तुमी सगळे जे जनता आसा ही आमची आसा, आमच्या काळजान आसा. आणि हांव एक तुमकां सांगता, हांव सदैव तुमचे ऋणी आसा की ज्या पद्दतीन दारार तुमी आमकां वेलकम केलें. हांव ऋणी आसा काळजांतल्यान आणि हांव आनी आमची सगळी टीम प्रत्येक गोष्टीक लाटंबरसे लोकांच्या तशें बिचोलच्या लोकां वांगडा सदैव आसतले, तुमच्या सुखदुख्खाक आसतले. कित्याक आयज तुमी एक आमचो परिवार जाल्लो आसा आणि ह्या परिवार कसो वाडोवपाचो, हे कशे आमचे आज 5800 जे आसा तेचे कशे डबल लोक जातले त्या दृश्टीन आमी काम करतले. आणि प्रत्येकाक जे लाटंबरसे आमी पयलीं सांगले लाटंबरसे आमकां वाचोवपाची गरज आसा तेन्ना सगळ्यांनी सहभाग जावचो. आतां जे जाले ते आमकां एक इतली शक्ती मेळ्ळ्या की इतले लोक आमच्यान फाटीं रावले आणि तांकां सगळ्या लोकांक घेवन आयज आत्मविश्वासान आमी फुडें वयतले. आणि प्रत्येक जे लाटंबरसेचे जे इश्यू आहा, लाटंबरसेचे डेव्हलपमेंट आहा, कोणाचेर अन्याय जाता तेका आमी सदैव फुडें आसतले. आयज कित्येकशे लोक जे लोकांचे ट्रान्सफरी जाता, लोक भियोन आसा, पण हांव तांकां सांगता की तुमी फुडें येयात. आयज जर कोणाची ट्रान्सफर जाली, कितें जाली जाल्यार आमी खंबीरपणे सगळे लोक जे आमी आसा, जे आमी तुमचे हात तुमच्या फाटल्यान आमी उबे आसतले. एक फक्त आमकां आवाज करा. प्रत्येक गोष्टीक ज्या गोष्टीक आमकां दिसता आमची गरज आसा, आमी दीस रात तुमच्या फाटल्यान उबे आसतले. आणि लाटंबरसे आणि बिचोलच्या जनतेक सांगू शकता आमी सदैव तुमच्या फाटल्यान जशे पयलीं आसले तशे सदैव आसतले. आणि जे जिखून येयल्ले कॅन्डिडेट आसा तेंचे हांव अभिनंदन करता आणि त्यांनी बरें काम करचें हे तेंच्या कडेन मागता. कित्याक आयज लाटंबरसेन खुबशीं कामां आसा, खुबशे इश्यू आसा आणि त्यांनी लोकां खातीर वावरचे हे तेजे कडेन एक मागणी मागता की तूं लोकां खातीर वावर, कोणाचे प्रेशरार वावर. कित्याक आयज तुका जनतेन फुडें केला तेन्ना तुवें लोकां खातीर वावरपाक जाय. लोकांचे जे इश्यू आहा, लोकांचे आमचे लाटंबरसे कशे फुडें व्हरतले हेचेर तुवें स्वता विचार करपाक जाय. ही ताका हांव एक विनंती करता हांव. आणि एक बरें आमी सदांच एक बरें काम करपाक आमी कोणाक वायट म्हणप, बरें जे कोण करता तेज्या सदैव आमी फाटीशी आसा. आणि परत एकदा लाटंबरसे जनतेक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आणि हांव परत एकदा जसो पयलीं आसतलो तेच्याहून
आणि जो तुम्ही फोर्स आणि शक्ती दिल्या त्या शक्तीन आणि बरे आम्ही विषय आणि बऱ्या कार्याक फुडें आसतलो हे तुमकां देव सांगता. देव बरें करूं.